세계복음화 상임위원회 총재 류광수 목사님 나오셔서 렘넌트 전도학 메시지 주시겠습니다. Президент Постоянного комитета всемирной евангелизации пастор Рю Кван Су выйдет и передаст СМС по остаток евангелизации. 렘넌트는 오늘이 어려움도 있을 수 있지만은 이게 발판이 됩니다. Los remanentes en el día de hoy pueden tener dificultades, pero esto llega a ser una plataforma. 전도서 3장 15절에 잘 기록하고 있습니다. Y Eclesiastés 3:15 está reflejándolo muy bien. 지금 있는 것, 과거에 있는 것, 미래 것이 다 연결되는 겁니다. Lo que está en el día de hoy, lo que estaba en el pasado y en el futuro está todo relacionado. 그래서 안 가져도 여러분들은 응답받지만은 만약에 이 렘넌트의 시간표를 가진다면 여러분은 많은 것을 알게 될 겁니다. Aunque no posean esto, van a recibir respuestas, pero si ustedes poseen el horario de los remanentes, van a recibir muchas más respuestas. 그래서 여러분들이 막 어른들처럼 막 그렇게 안 해도 이런 시간입니다. Y aunque no hagan esto como los adultos, es el tiempo de Génesis 37, 1 al 11. 요셉은 어릴 때 이 시간표를 가졌어요. José, cuando él era niño, poseía este horario. 쉽게 말하면 이제 세계 복음화해야 하는 그런 꿈을 가진 겁니다. Simplemente hablando, tenía un sueño para evangelizar el mundo. 그리고 모세도 어릴 때 이때 벌써 메시지 듣고 다 가지고 있었던 겁니다. Y Moisés desde niño él ya escuchó todo este mensaje y lo poseía también. 그래서 이런 시간만 가져도 돼요. Solo tienen que poseer este tiempo por eso. 사무엘 어릴 때부터 기도하다가 하나님의 음성을 듣고 3장 19절에는 한마디도 말이 땅에 떨어지지 않았다 그렇습니다. Samuel desde niño estuvo escuchando la voz de Dios y en 1 de Samuel 3:19 ninguna palabra que dio él cayó en tierra. 목동으로 있을 때 벌써 다윗은 이 시간을 가졌죠. Y David cuando estaba como pastor ya tenía el tiempo de Salmos 78, 70, 72. 그러면 얼마나 좋은 게임입니까? 렘넌트 때 이 시간을 가지면 여러분들 아마 100% 성공한다고 보면 됩니다. ¿Y cómo de bueno es esto? Si ustedes como remanentes poseen ese tiempo de remanentes van a tener 100% éxito. 렘넌트 조금만 이 시간 가져도 여러분은 굉장한 주역이 되죠. Si cuando son remanentes solamente poseen un poquito ese tiempo van a ser grandes protagonistas también. 그래서 아까도 얘기했습니다만은 벌써 다니엘이 가자마자 이 시간을 가진 거예요. Y como dije antes, Daniel nada más ir ahí tuvo ese tiempo. 굉장히 중요한 시간표죠. Es un horario muy importante, ¿verdad? 여러분 시간표들 볼 때죠. 이 앞에 이전에 열왕기하 2장 이 엘리사입니다. 이런 시간표를 가진 거예요. Antes de esto vemos que es Elías en Segunda de Reyes 2, 9 al 11. 그리고 꼭 여러분들이 가져야 될 시간표는 사도행 17장 1절에 회당에 있었던 중요한 시간표입니다. Y un horario que tienen que tener es Hechos 17.1, es el tiempo que tuvieron en las sinagogas. 이 회당에서는 그리스도에 대한 당위성을 깨달았어요. Vemos como en las sinagogas ellos hablaron de la obviedad de quién es Cristo. 그리스도라는 단어 모르면 인생은 재앙 속에 빠지게 됩니다. Si no conocemos quién es Cristo, ese nombre, vemos que caemos dentro de los 그래서 desastres. 당연히 십자가에 죽으시고 부활하신다는 예언하셨고 성취되어야 되는 거죠. Por eso vemos que obviamente tenía que morir en la cruz y esto fue algo que fue profetizado y se había cumplido. 안식일보다 더 중요한 예배. El culto es más importante que el día de reposo. 렘넌트가 만약에 기도 제대로 깨달았다, 여러분은 진짜 승리합니다. Y si los remanentes descubren lo que es la oración correctamente, de verdad tendrán la victoria. 하나님의 나라, El reino de Dios. 여러분 모든 현장에 이 응답부터 먼저 와야 되죠. En todos los campos deben de disfrutar de estas respuestas primeramente. 그래서 이 지금 오늘이라고 하는 것이 얼마만큼 중요하냐면은 내일 되면 이 오늘은 과거가 돼요. Por ejemplo, el día de hoy es tan importante porque el día de mañana, el hoy ya es un pasado. 그래서 시편 90편 10절에는 이 시간이
빠르게 날아가 버린다. 이거죠. Vemos que en Salmos 90:10 dice que este tiempo pasa muy rápido, en verdad. 지금 여러분이 이 황금 시간이 빠르게 날아가 버립니다. Este tiempo que es como oro, vemos que pasa muy rápidamente. 그래서 뭐 나이 많은 사람도 중요하지만은 청소년 시기라든지 이런 나이는 너무 중요하죠. Personas que tienen mucha edad es muy importante, pero el tiempo de la adolescencia es de verdad muy importante. 사실 여러분이 이때 무슨 경험을 하느냐가 답니다. En verdad, en ese tiempo, ¿qué es lo que ustedes experimentan? Lo va a ser todo para sus vidas. 렘넌트 때 오늘 무슨 생각을 하느냐가 다예요. 이게. Y los remanentes, ¿qué es lo que piensan en el día de hoy? Eso lo es todo para ellos. 금방 응답 없는 것처럼 보이지만 그렇지 않습니다. Parece que no vengan respuestas inmediatas, pero no es así para nada. 반드시 시간표는 옵니다. Porque ciertamente vendrá un horario. 전도서 3장 1절에서 10절입니다. Eclesiastés 3, 1 al 10. 시간표가 와요. Viene un horario. 그리고 특히 전도서 3장 15절에는 과거, 미래, 오늘이 다 연결되어 Y 있어요. vemos que especialmente Eclesiastés 3, 15, el pasado, el hoy y el futuro está todo relacionado. 그러니까 오늘이 그냥 오늘이 아니란 말이죠. Por eso el día de hoy no es simplemente el hoy, 내일 되면 오늘은 과거예요. porque mañana el hoy ya es un pasado. 그런데 오늘은 늘 있단 말이에요, 우리 앞에. Pero siempre tenemos el hoy. por 근데 delante. 그게 다시 안 오는 과거가 돼요. Pero vemos que ya es un pasado que no va a volver dos veces. 또 이 오늘은 미래하고 관계 있잖아요. Y el hoy está relacionado también con el futuro. 렘넌트의 시간표를 가져야 되고 오늘은 여러분의 혹시 문제가 있다면 그건 전부 발판입니다. Deben de poseer el horario de los remanentes y si tuvieran un problema en el día de hoy, tómenlo como una plataforma. 문제를 잘 봐야 돼요. Deben de ver muy bien los 문제를 problemas. 피하려고 하지 말고 그게 발판되는 겁니다. No traten de evitar los problemas, sino son una plataforma. 장애물이 있으면 이게 걸림돌이 될 수 있고요. 아니면 디딤돌이 될 수가 있어요. Puede ser que haya una piedra en el camino y puede ser una piedra de tropiezo o puede ser una piedra de apoyo también. 자, 요셉에게 제일 먼저 온 게 뭡니까? ¿Qué es lo primero que le vino a José? 가정 문제입니다. Los problemas familiares. 이게 발판이 됐어요. Eso fue una plataforma para él. 또 모세가 뭐 잘못한 게 없잖아요. Y Moisés en verdad no hizo nada mal, 국가 문제가 온 거예요. pero le vino un problema nacional. 모세가 뭐 태어나 보니까 그냥 노예돼 있고 속국돼 있는 상황. Moisés había nacido sin más y estaban esclavos y cautivos ahí. 이걸 발판으로 삼습니다. Eso lo tomó como su plataforma. 여러분 아시다시피 이게 사무엘 때는 제일 문제가 뭡니까? Como saben muy bien, ¿cuál era el mayor problema en la época de Samuel? 교회가 아무 힘이 없어요. La iglesia no tenía fuerza para nada. 뭐 엘리도 말이야 뭐 그저 뭐 나이도 많고 전혀 영적인 힘이 없는 사람이에요. Elí tenía ya mucha edad y no tenía para nada la fuerza espiritual. 오히려 그게 사무엘에게 발판이 된 겁니다. Pero sin embargo, por el contrario, eso fue una gran fuerza para Samuel. 다윗에게 가장 큰 문제가 뭡니까? ¿Cuál fue el mayor problema para David? 국가 문제도 아니고요. 사회 문제죠. 너무 사울 왕이 지금 다윗을 어렵게 만들고 그런 신하들이 가득 찼죠. No era el problema nacional, sino era un problema de la sociedad. También Saúl le hacía la vida imposible y la sociedad también. 그게 발판입니다. Eso era la plataforma. 엘리사 때는 가장 큰 문제가 뭡니까? Para Eliseo, ¿cuál fue el mayor problema? 완전히 우상 국가가 돼서 이 문제가 온 거예요. Era completamente una nación idólatra y venía ya este problema ahí. 전부 이게 발판이었습니다. Todo esto fue una plataforma. 다니엘 시대는 포로가 됐고요. En la época de Daniel fueron cautivos 이 지금 초대교회 때는 이게 속국이 된 겁니다. y en la iglesia primitiva ellos estaban colonizados. 이걸 전부 발판으로 만들어라. Todo esto háganlo su plataforma. 틀림없습니다. Es indudable. 멀리 갈 것도 없어요. 앞에 있는 이게 발판입니다. No hace falta ver muy lejos. Lo que está ahora delante de mí, eso es mi plataforma. 먼 미래 걱정할 것도 없이 여러분에 있는 문제가 발판입니다. No hay que preocuparse por un futuro lejano. Lo que tenemos ahora es nuestra plataforma. 또 여러분의 오늘이 발판이에요. Y también el día de hoy es una plataforma. 오늘이 곧 미래입니다. Porque el día de hoy es el futuro. 지금 생각하고 있는 그게 나중에 미래가 돼요. Porque lo que piensan ahora es el futuro para ustedes. 그렇기 때문에 전도서 3장 15절에 이런 말씀이 있습니다. En Eclesiastés 3:15 dice esto. 이제 있는 것이 옛적에도 있었고 Aquello que fue, ya es. 장래에 있을 것도 옛적에 있었다. Y lo que ha de ser, fue ya. 하나님은 이미 지난 것을 다시 찾으시니라. Y Dios restaura lo que ya pasó. 굉장히 중요한 말씀이죠. Es una palabra de verdad muy importante. 싹 과거, 오늘, 미래가 연결되어 있는 거죠. Podemos ver cómo el pasado, presente y futuro se conectan todo. 자, 이 언약을 붙잡고 있는데 어느 날 요셉이 이렇게 된 거예요. Estaba tomando este pacto, pero un día José llegó a ser de esta manera. 총리가 된 겁니다. Llegó a ser gobernador. 반드시 언약은 이루어지게 돼 있죠. Porque ciertamente el pacto se va a cumplir, ¿verdad? 자,
모세는 애굽을 이길 정도가 아닙니다. Moisés no es que simplemente venciera a Egipto. 전 세계에 영향을 주는 지도자가 돼요. Él fue un dirigente que dio influencia a todo 난리 el mundo 났죠. entero. Era algo 모세 grandioso. 한 명 때문에 애굽이 난리 나고 전 세계 역사를 난 겁니다. Por causa de una persona, Moisés se cambió Egipto y el mundo entero tuvo obras por ello. 아마 모세가 어릴 때 들을 때는 몰랐을 겁니다. Seguramente Moisés de niño al escucharlo no lo sabría bien. 여러분이 그럴 수 있어요. Puede ser que ustedes 지금 내가 también. 메시지 듣는데 뭐 이게 뭐 그렇게 대단하나 이렇게 생각될 수 있어요. Ah, yo escucho el mensaje y de verdad es algo tan grande. Pueden pensar así. 아이고 내가 뭐 주일날 교회 가서 뭐 예배 드리는 게 뭐 그래 중요하냐 이런 생각 들 수 있다니까요. Puede ser que ustedes piensen, el domingo ir a la iglesia y dar culto es importante para mí. 그러나 이런 일로 나타난 겁니다. Pero sin embargo se revela de esta manera. 그만큼 중요합니다. Hasta ese punto es importante. 사무엘이 성전에서 어릴 때부터 기도하기 시작했는데 여러분 사무엘상 7장 보세요. 어떤 운동이 났습니까? Vemos que Samuel en el templo desde niño comenzó a orar y en 2 de Samuel 3, ¿qué pasó? 완전히 미스바 운동이 났어요. Completamente tomó lugar el movimiento de Mizpa. 다윗은 어떻게 됐습니까? ¿Qué pasó con David? 다윗의 가장 큰 소문이 전 세계로 났습니다. 뭡니까? Vemos que hubo un gran rumor en todo el mundo. ¿Qué pasó aquí? 골리앗을 이긴 거예요. Venció a Goliat. 지금도 사람들이 씁니다 이거. Incluso las personas siguen utilizando esto. 지금도 불신자도 써요. Incluso los no creyentes utilizan esto. 너무 상대가 클 때는 아이고 다윗과 골리앗 싸움이다 이렇게 해서 불신자도 선다니까요. Cuando ellos tienen un gran adversario, los no creyentes dicen, no, esta es la batalla entre David y Goliat. 그 어떻게 잘못 쓴 거지요? 골리앗을 다윗이 이기는데 뭐. Pero lo están utilizando mal porque David venció a Goliat. 뭐 만약에 골리앗하고 다윗하고 한 번 더 붙는다. 더 붙어도 다윗 이깁니다. Si por ejemplo David y Goliat se enfrentaran una vez más, volvería a vencerle. 그러니 이것 때문에 온 세계 소문이 난 거죠. Por todo esto se corría el rumor por todo el mundo 이 entero. 다윗이 한 말도 전달되죠. Y lo que dijo David se transmitió también. 나는 네가 모욕하는 여호와 이름으로 왔다. 그러잖아요. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has provocado. 이런 이 일로 연결되진 Por 겁니다. causa de estas obras se conecta aquí. 자, 보세요 이게. Vean esto. 여러분이 잡은 언약이 도단성 운동으로 바뀌는. El pacto que ustedes toman cambia por el movimiento en Dotán. 잘 안 믿어질 정도지요. Hasta el punto de que seguramente no lo crean muy bien. 앞으로 여기 있는 목사님들과 여러분 통해서요 237 날에 큰 운동이 날 겁니다. En el futuro, a través de los pastores que están aquí y a través de ustedes, se levantará un gran movimiento en las 2 naciones. 그래서 이제 더욱더 힘 합치지 않으면요 5천 종족까지 못 가요. Por eso, si ya no 살려야 unimos 됩니다. más nuestras fuerzas, no podremos salvar las 5.000 tribus. Tenemos que salvarlos. 그래서 세 가지 뜰 여러분 교회 안에 만들어야 되고요. Por eso deben de establecer los 3 atrios en sus iglesias. 어떤 일이 날지 모르죠. No sabemos lo que pasará, ¿verdad? 결국 보세요 지금. Vean el resultado. 여러분 아시다시피 지금 이 바벨론은 그때 당시에는 전 세계를 통치하는 상황이 돼 있었다. Como saben bien, Babilonia era una nación que gobernaba el mundo entero. 여기다가 하나님이 다니엘을 보낸 거예요. Aquí es donde Dios envía a Daniel. 총리가 됐잖아요. Y él fue gobernador. 이렇게 해서 왕에게 영향 준다는 말보다는 더 큰 게 237 나라에 영향을 주는. Algo más importante que él llegara a influenciar al rey es que influenció a las 2, 7 naciones. 잘 실감 안 날 겁니다. Seguramente no puedan sentir bien esto. que digo. 그러나 여러분들은 반드시 시간이 오기 때문에 지금 실감 나는 준비를 해야 돼요. Pero ciertamente, como este horario 거기 va a venir, 차이점입니다. deben de prepararse para cuando llegue eso. Esa es la 우리는 diferencia. 실감이 안 나는데 이 사람들은 실감 나는 준비를 했다는 거죠. Nosotros no sentimos la realidad de 그게 esto, 차이입니다. pero ellos se prepararon sintiendo eso. 여러분들이 이제 실감 나는 준비를 해야 돼요. Esa es la diferencia. Y ustedes como remanentes deben de prepararse sintiendo lo que va a pasar en adelante. 로마도 보아야 하리라. Es necesario ir a Roma también. 이렇게 나오잖아요. Así aparece. 이런 일들로 연결되져 나갔습니다. Y con estas cosas se conectaron y fueron hacia adelante. 렘넌트는 지금 대통령 왕보다 더 큰 응답받을 수 있는 길이 하나 있습니다. Los remanentes tienen un camino para recibir respuestas más importantes que los reyes y gobernantes. 그게 뭡니까? ¿Qué es eso? 영적으로 서밋되는 겁니다. Es ser la cumbre espiritual. 왕보다 더 높을 수가 있어요. Pueden ser más altos que los reyes. 실제로 어린 렘넌트가 가서 왕이 될 수는 없지만은 왕보다 더 높은 영적 서밋이 있다. Porque un niño pequeño no puede ir y ser mayor que un rey, pero puede ser una cumbre espiritual y ser mayor. 할 수 있습니다. Lo pueden hacer. 여러분 영적 세계를
대부분 사람이 모르거든요. La mayoría de personas no conoce el mundo espiritual. 여러분이 집에서 교회에서 말이죠 자꾸 다투고 뭐 막 이런 거 하면요 흑암이 꽉 덮이는 겁니다. Si en casa, en 어쩔 수 diferentes 없어요. lugares, tienen conflictos y problemas, van a ser cubiertos de oscuridad sin más remedio. 이만큼 영적 세계가 무섭습니다. Hasta ese punto, el mundo espiritual da 그리고 miedo. 영적인 세계를 아는 사람은 기도를 알잖아요. Y los que conocen el mundo 이 espiritual 기도는 시공간을 초월하는 겁니다. conocen la oración y eso 이 trasciende el tiempo y el 기도는 espacio. 보좌를 움직이는 겁니다. La oración mueve el trono 이 celestial. 기도는 흑암을 꺾는 La 겁니다. oración quiebra la oscuridad. 대단하죠. Es grandioso. 그러니 이 서밋이 되는 거예요. Por eso llegan a ser esta cumbre espiritual. 렘넌트들 꼭 기억해야 됩니다. Remanentes deben de recordar esto sin falta. 여러분은 지금 다른 것보다 영적 서밋이 되라. Más que otra cosa, sean la cumbre espiritual. 여러분 나이가 학교 가도 박바라 선생님처럼 될 수는 없습니다. 그러나 영적 서밋은 될 수 있다. Con la edad que tienen no pueden ir a la escuela y 그렇죠. ser profesores, pero pueden 집에 ser la 가서 cumbre 여러분들 espiritual. 부모님 가르치고 이러 못하잖아요. 그러나 영적 서밋은 될 수 있어요. No pueden ir a casa a enseñar a sus padres, pero pueden llegar a ser la cumbre espiritual. 예, 이 언약을 렘넌트들이 붙잡고 이 힘 가지고 공부하세요. Remanentes tomen este pacto y con este 다를 poder 겁니다. espiritual estudien. No hay nada más. 기도하겠습니다. oremos. 하나님께 감사드립니다. Damos las gracias a Dios. 전국 세계에 있는 렘넌트들이 영적 서밋이 되게 하옵소서. Que todos los remanentes del país y el mundo entero sean la cumbre espiritual. 나이는 어리지만 미래 준비하는 영적 서밋이 되게 해 Que sin 주옵소서. importar la edad puedan prepararse para ser la cumbre espiritual. 오늘을 누리는 기도의 사람이 되게 해 Que sean 주옵소서. personas de oración que disfruten del día de hoy. 어떤 경우도 낙심하지 않는 영적 서밋이 되게 하옵소서. Sean la cumbre espiritual que no sean desanimados por ninguna situación. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Vamos en el nombre de Jesucristo. Amén.